ऑडियो मिस राहुल रिकॉर्डिंग नतून गाड़ी खूब आस्ते चलाइयो दिला में नतून गाड़ी खूब आस्ते चलाइयो शोनो जामाई राजा हैंडल करे सोजा शोनो जामाई राजा हैंडल करे सोजा देखे शुने डिश ब्रेक दबाइयो दिला में नतून गाड़ी खूब आस्ते चलाइयो दिला में नतून गाड़ी खूब आस्ते चलाइयो देव मास्टर राहुल কতজনা দেখেছিল তোমার খুব কপাল ভালো তাই গাড়ি তোমার হলো শোরুমের নতুন গাড়ি কতজনা দেখেছিল তোমার খুব কপাল ভালো তাই গাড়ি তোমার হলো ऑडियो मिस राहुल रिकॉर्डिंग দেখে শুনে মাস্তিন গুনে গুনে দিল মোবিল দেখে শুনে মাস্তিন গুনে গুনে টাইমে সার্ভিসিং করাইও दिला में नतून गाड़ी खूब आस्ते चलाइयो दिला में नतून गाड़ी खूब आस्ते चलाइयो खूब যত্নে রেখো বাবা ছেড়ো না লোকের হাতে বেশি দিন চলবে গাড়ি তোমার লাভ হবে তাতে খুব যত্নে রেখো বাবা ছেড়ো না লোকের হাতে বেশি দিন চলবে গাড়ি তোমার লাভ হবে তাতে সবল কই ভাড়ার গাড়ি বেশি থাকে না বাড়ি সবল কই ভাড়ার গাড়ি বেশি থাকে না বাড়ি ভালো করে মাথাতে ঢুকাইও दिला में नतून गाड़ी खूब आस्ते चलाइयो दिला में नतून गाड़ी खूब आस्ते चलाइयो शोनो जामाई राजा कोमरटा करे सोजा शोनो जामाई राजा माजाटा करे सोजा देखे शुने डिश ब्रेक दबाइयो दिला में ऑडियो मिस गाड़ी खूब आस्ते चलाइयो दिला में नतून गाड़ी राहुल रिकॉर्डिंग करब दाल पूर्व बर्धमान।